पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4.80 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत में 7.95 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान ने तल अबीब और हीफा पर मिसाइल दाग दिए। इसराइल के शहर हीफा पर हमले से 15 अफराद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रामुल्ला में भी मिसाइल हमलों के बाद तबाही के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं कि ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले। ईरान ने तल अबीब और हीफा पर मिसाइल दाग दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के शहर हीफा पर हमले से 15 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि रामुल्ला में भी मिसाइल हमलों के बाद तबाही के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। इसराइल के ईरान के शहर मशहद में 2 मकामात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले त्यारे को निशाना बनाया गया। इसराइली फिजाई हमले में मशहद एयरपोर्ट और रनवे को नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि मशहद शहर पर हमला 2300 किलोमीटर की दूरी से किया गया, जबकि इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल पर भी हमला कर दिया है। इसराइल के ईरान के शहर मशहद में 2 मकामात पर हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले त्यारे को निशाना बनाया गया है। जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कशीदगी को कम करने के लिए बहुत सी कॉलें और मुलाकातें हो रही हैं। ईरान और इसराइल को मुआहिदा करना चाहिए। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहिदा करेंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान ने मुआहिदा पर आमादगी का इजहार किया। पाक भारत तनाज़े में अक्ल से फैसला किया गया। दोनों मुल्क रुक गए। अक्ल, समझदारी और हम आहंगी से बातचीत की जो कामयाब हुई। मैं बहुत कुछ करता हूँ, कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता। मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाएंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। अमेरिका ने इसराइल के ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, ख़ित्ते में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और अमेरिका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्विस है। ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर का ऐलान सामने आ गया। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराकी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान का इराक से इसराइली हमलों के लिए इराकी फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। ईरान ने इराकी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। इराक अपनी फ़िज़ाई हुदूद की हिफाजत करे। इसराइल के हमलों का जबरदस्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का अज़्म का इजहार। ईरान ने जौहरी अदम फिलाव मुआहदे से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने ख़त जमा करा दिया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। अमरीकी हुकाम ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद है। उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। और ईरान हमारे हमले से हैरान रह गया। हमने अस्फ़हान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। अस्फ़हान रिएक्टर के बगैर जौहरी हथियार बनाना मुमकिन नहीं। नेतन्स के मरकज़ी जौहरी मरकज़ को भी तबाह कर दिया है। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि खुफिया मालूमात से पता चलता है कि ईरान हौसियों को एक जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है। नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल ने तेहरान में इनकलाबी गार्ड्स के खुफिया इदारे के सरबराह और उनके नायब को हलाक कर दिया है। मजीद कहा कि तेहरान जल रहा है, हम मिशन मुकम्मल करके वापस आएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मजीद इक़दाम करेंगे। उधर चीन का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ।
اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت چینی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے خطرناک ہیں جن کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ وانگ یی کا اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کہا مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن بنایا جائے۔ ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ چین نے اسرائیل کی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسرائیل کی جانب سے آیت اللہ خامنائی کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی اسرائیلی سازش کو ویٹو کر دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، امریکی انتظامیہ کے 2 اہلکاروں کی رائٹرز سے گفتگو میں سازش کا انکشاف۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق چند روز قبل امریکی صدر نے اسرائیل کے منصوبے کو مسترد کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی سازش سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار، کہتے ہیں اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران میں حکومت تبدیل ہو سکتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا۔ جنگ بندی کے اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ ترک صدر کہتے ہیں کہ جوہری تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ خطے میں تباہی کو روکنے کے لیے فوری طور پر کارروائی کریں۔ ٹرمپ نے ایران اسرائیل معاہدہ جلد کرانے کا بیان دیا تھا، جس پر طیب اردوان نے ٹرمپ کے ایران اسرائیل معاہدے پر بیان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور اسرائیل کے حملوں پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کی اگلے ہفتے استنبول میں منعقدہ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی۔ اسحاق ڈار ترک صدر کے اعزاز میں منعقدہ اسلامک کوآپریشن یوتھ فورم کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ، پاکستان نے زائرین کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی زائرین اپنے سفر پر دوبارہ غور کریں۔ ایران میں پاکستان کے تقریباً 5000 زائرین ہیں۔ ایران جانے والے زائرین کی تعداد میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے سفارتی مشن سے رابطے نہیں کرتے۔ زائرین کو مشورہ ہے ایران اور عراق کے سفری منصوبوں پر نظر ثانی کریں۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانے پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے دستیاب ہیں۔ پاکستانیوں کو وطن واپسی میں سہولت فراہم کی جائے گی۔ ایران اسرائیل جنگ، ایران کی مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم کئی طلبہ پاکستان روانہ ہو گئے۔ پاکستان انٹرنیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ 80 طلبہ ہرمزگان میڈیکل یونیورسٹی اور 97 طلبہ زنجان میڈیکل یونیورسٹی سے روانہ ہو چکے۔ تہران کی مختلف جامعات کے کئی طلبہ بارڈر کی جانب روانہ ہیں۔ ایران میں زیر تعلیم پاکستانی میڈیکل طلبہ کے موجودہ حالات پر ایسوسی ایشن رابطے میں ہے۔ پیمسا ایران میں پاکستانی سفارتخانے کی مسلسل معاونت اور تعاون کو سراہتے ہیں، جنہوں نے طلبہ کی حفاظت اور سہولت کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے مطابق باقی تمام طلبہ کے محفوظ انخلاء کے لیے بھی ہنگامی اقدامات کی اپیل کرتی ہے۔ طلبہ کا تعلیمی سلسلہ متاثر نہ ہو اور وہ کسی تعلیمی نقصان یا سزا کا سامنا نہ کریں۔ تمام طلبہ کے محفوظ اور منظم انخلاء کے لیے مربوط اور مؤثر پلان کی فوری تشکیل دی جائے۔